Wala akong mga arme. Attention! Yes, sir! Kinsa mo to ako nadunggan nga bayot? Sila, sir! Kinsa mo dito doon? Ako ito, sir. Kay bayot baga, push up og 5. Yes, sir. 1. Ano, sir? Attention! Yes, sir. Yes, sir! Pulinaryo mabuni, ilis din naman tingog. Ay, nasig pag binayot. Tuya. Yes, sir! Dali, mga adto na ta sa itong kampit. Exercise mo para kusgan mo. Yes, sir! Ice cream yummy! Ice cream good! Ice cream yummy! Ice cream good! Pero kuya mo ganyan yung exercise? Ano ka, sir? Exercise. Exercise man to, pero ice cream yummy man sa din yung sayawon.